Sama saya ya? Nah, Ustaz. Masya Allah lupa. Ya, ya dan nanti aja. Apa di mana ya? Oh bukan. Apa dia aja dikirim ke saya, nanti kan saya cawan dulu. Nah, dikirim ke filenya, dikirim biar nggak ya. Kan singkat nanti saya kirim ke cawan. Ada? Enggak. Dalam mana? WhatsApp. Dikirim berapa? Di WhatsApp. Di WhatsApp. Di WhatsApp. WhatsApp. Oh. Gitu. Oh gitu ya. Ya ada apa? Nanti aja. Matiin sampai. Ya ya. Hadra kulun malas. Albanat. Oh ya. Udah. Kam nafar? Oke. Khamsa Ustaz. Jumlahnya berapa padahal? 12. 13. 13. Salasat asyar. Ya kata? Salasat asyar. Naam Ustaz. Talibah. Wa Ba'duhunna. kam nafar lam tahdur. Ba'duhunna tasadun wa ba'duhunna amaruzum Ustaz. Sebagian ada yang izin. Diti kemana? Biasa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di hadal masa nuwasil al-kalam amma yata'allaq bi al-asalib al-balaghiyah. Qad kama qultu amsi ala anna al-an al-matlub yani ana uwassi al-wajib lakin lam labasa ana ukammil awalan ma takunu minal mawdu'at
التي تحتوي في الأساليب البلاغية. ومن موضوعات الأساليب البلاغية كثيرة، منها الاستفهام، التكرار، الحذف، الحوار والجدل، تقديم والتأخير، المجاز والكناية والقصر. فسأبين منها بعضنا، ربما ثلاثة منها تكون هذه من بيان الموضوعات الأساسية في الأساليب البلاغية القرآنية. فأول مرة يعني عن الاستفهام. الاستفهام كما عرفنا في البلاغة بأنه طلب فهم شيء بالأدوات الكثيرة، هكذا أدوات الاستفهام كثيرة. فرغم على أن تلك الأدوات كثيرة، لكننا نجد على أن المعنى لا يدل على طلب الشيء، لا يدل على طلب الفهم، لا يدل على السؤال، وإنما لأجل المعاني البلاغية الأخرى، هكذا. فمنها مثلا الاستفهام التقريري، أليس الله بأحكم الحاكمين، هكذا. أو في سورة هود، أليس الصبح بقريب، هكذا. فإن هذه الآية لا تحتاج إلى الجواب، هكذا. بل إنه لأجل التقرير بأن الله سيأتي النصر الفتح، لأن الصبح هنا يعني لدلالة على كناية للفتح للنصر، هكذا، للبركة كل هنا، يعني للأشياء الحسنة. فهذه الآية أليس الصبح بقريب حتى يسبب إلى من المفسر يعني إلى ابن عاشور في أن يكتب كتابا خاص أليس الصبح بقريب، التربية الإسلامية عن التربية الإسلامية، لأنه عرف على أن التربية الإسلامية هذه كانت منحطة، كانت لا تصير على منهج صحيح. فلذلك إنه أتى بهذه الآية للنقد للانتقاد. لكن إذا كانت التربية الإسلامية قد حصلت على تلك المناهج فإنها ستحصل على الصبح. mana huna kanat fil lail mudlimah, hakaza fi dhulumat thumma ata as-subh alaysa as-subhu biqarib. Mata idza kanat tilka tarbiyah islamiyah tanhaju manhajan rasyidan yusawi idza kana al-insan yanhaj manhajan rasyidan fil hayat fa innahu sayanalu nasran qariban alaysa as-subhu biqarib. Nah, dan laisa dalalah ala al-su'al alaysa as-subhu biqarib, bala la laisa hada. Nah, kadzalika alaysa Allah bi ahkamil hakim, dalalah Allah la a'dalul adilin. Ya, kata takrir, takrir. Tuma asani al-istifham al-inkari, apa hasibtum annama khalaqnakum abathan. Hadza dalalah al-inkar. Allah la yakhluqu al-nas wa la yakhluqul makhluqat abas duna faidah. Ya. Tuma asalis al-istifham at-tawbihi. Atattakhiduna min duni awliya, al-tawbih. Kaifa min duni awliya? Ma'anna Allah wa ahad samad. Man arada ay yatlub al-ma'unah fallahu huwa as-samad. Wala yajuzu lahu an yattakhidha ahadun min dunillahi awliya. Ya, la tawbih tamam. Fadzalika yusabbib ila al-kufri. Al-istifham at-tahdhiri, afala ta'qilun, afala tubsirun, wa fi anfusikum
afala tubsirun. Hada listifham at-tahdhiri. Limadha annana la na'rif ala anna fi nafsina minal quwa minal mazaya hakala min ba'di al-anasir al-ijabiyah illa annana la na'rif falidzalika kana Allah yuhabbiruna tahdir hada afala taqilun afala tubsirun hakala ya thumma al-istifham at-ta'anjubi kaifa taquluna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum ya thumma al-istifham at-tahakkum ahada alladhi ba'atha Allahu rasulan kullu hadhihi lidalala ala anwal istifham al-baladi ay li'annana amamana salasat mawdu'at ana sa'ubayyin an salat mawdu'at al-mawdu' al-awwal istifham thumma tsani ba'da hada thumma fil ati tawzi'ul hadiyah hadaya ada al-an ma yakunu min al-istifham athar ma atharul istifham wa katsirah ya itharatu tafkir wa ta'ammul afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha yuqidul aqal min al-ghaflah ya yuqidul aqal min an-nisyan hakadha thumma tahrikud dhamir wa ba'd al-ihsas bil mas'uliyah hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura ya fa kullu hadha la yadullu la yahtajil al-jawab al-muraduna la yahtajil al-jawab dan laisa al-dalala al-sifat al-haqiqi at-tawjih ghairul mubashir hadha huwa qultu anifan alaysa subhu biqarib ya limadha li'anna atharahu aqnaq atharu hadhihi al-ayah aqnaq amik jiddan alaysa subhu biqarib Badan madhabuna irji ila tilkal ayah fi surah Hud al-ayah wahidah wa thamanin ya bal hatta Ibnu Ashur mufassir at-tahrir wa tanwir yu'allif kitaban khas an hadhil ayah baik walidzalika katabtu aidan fi madha story an alaysa subhu biqarib nah saat kebangkitan dekat gitu baik ada ta'miqul janib at-tarbawi fa inna al-Qur'an al-ayat al-Qur'aniyah hunaka jawanib amidah wa min bainiha al-janib at-tarbawi aspek pendidikan wa dzalika mimma yadullu ala anna al-ayat yuhaddiruna au innal ayah tunabbihuna limadha annana gharraka la amaduna ila li anna iqtarra bi kulli ma yakunu minal anasir al bahiyah al jamilah hatta taltar qulubuna wa tansa an dzikrillah wa tansa anir rabb ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim ada lit-ta'dib lit-tarbiyah kullu hadhihi min athar al-istifham fama al-fawaid al-fawaid al-'ammah li adawat al-istifham wa hadhihi hiya min anasir muhimmah fi adawat al-istifham al-kathirah fil Qur'anil Karim mimma jaa mathalan tulfatun nadar ila al-ma'ani bi tariqatin mumayyazah hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan wa hadhihi adatul istifham hal laysat lidalala ala al-istifham bal hadha lidalala ala an-nafyi ma'nahu ma jazaa'ul ihsan illa al-ihsan kadzalika fi suratin ukhra madza min
min hal guna. Fa inna hal la yadullu mislanifan. Hal ata alal insan hina min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Thumma fit tamanni mada hana yani in kullu la yadullu alal aktaru alai salid dalal alal istifham. Limada hadhihi ya mawdi'ul ijaz. Idza kanatil kalimah istifham li ajli istifham laisa ijaz. Laisatil balaghah. Ya, masalan hal laka fulus ya akhi? Ya? Masalan ana as'al hal laka fulus rifat? Masalan la au na'am. Ada laisa balaghah. Lagi karena hal laisa li ajli istifham balaghah. Ada min mati maksud. Ya. Au fa hal lana min syufa'a fayashfa'u lana. Ketika orang kafir nanti di akhirat, fahal lana min syufa'a, hal li lana jami'an al kufaruna syufa'a yashfa'unana fi hadhil akhirah. Tidak ada, tidak tahu kalau itu tidak akan ada. Lakin hal hunalik dalam tamanni, at-tamanni syai'un la yutawaqqa'u la yutawaqqa'u husuluhu. At-tamanni. Nah kata? Ya. Guna hal. Dan hal ada guna anwa litamanni, lin nafyi, litahdhir kullu munah. Laisa lidalalat istifham. Ma yakunu dzalika hadhihi hiya nuqtatul ijaz. Ya, nuqtatul balaghah. Fa ma khasaisu hadhil adawat al-istifhamiyah al-Qur'aniyah ya fa innaha tadullu ala balaghiyah amiqah makna amiqatul makna fa yatuhtaru bi thiqatin syadidah hasbal maqam aw tuaddi ma'ani adidah aw muta'abbidah misal ma qultani kan litawbih ta'ajjub tamanni, nafyi, ilzam, tahkir, marah. Hal adulluka ala tijaratin tunjikum min adzabin alim? Misalnya. Hal hadha laysa lidalala ala istifham wa innama lil madha? Tashwik. Uslubuha hayyun. Tafa'uli, hayyun itu apa ya, hidup. Uslubuha tafa'uli. Fa inna hadha mimma yakunu wujud tafa'ul baina al-ayah wal insan. Ya, ada interaksi yang konkret ya, tafa'uli, interaktif, aktif itu hayyun ya. Tafa'uli interaktif, yas'alul qari' musyarikan fil ma'na. Ka'annana huna nastariku fi hadhil ayah. Oh, ya. Faridzalika kana an-Nisaburi indama qara al-Qur'an innahu sa'ala katsiran tasa'ala fi nafsihi katsiran limadza kanat hadhil kalimah janibah hadhil kalimah limadza kanat hadhil ayah tastaqdimu hadhil kalimah hakadha ya itu hadhihi huna minal andi man yakun masal. Ya, seperti ini sudah dijelas lagi misalnya itu. Tetapi kadang dia nggak tahu. Nah, ya. Seperti tahun lalu saya kasih soal begitu tuh ya, di akhir ujian, di akhir anak kan ada ujian. Itu loh, kok gini nggak tahu ya. Padahal itu di balaghah kelas 5 juga sudah ada ya. Terus kemudian hunaka aziyadah tazwir amma bahasna fi mithli hadhihi al-munasabah. Lakin rubbama yansa, kata yansa. Ya. Baik, nah bangsa. Jadi nanti di akhir materi kan nanti akan bukan materi, di akhir pertemuan ya itu akan ada ujian. Makanya dalam sidang di sini juga sidangnya
masing-masing materi itu kita lihat nilai-nilainya itu. Tapi kadang ada nilainya bagus, satu yang nggak bagus. Nah, ya akhirnya ya tinggal dipilih apa namanya di apa dicari rata-ratanya, rata-ratanya. Jadi ada misal itu semua materi, ya. Jadi untuk menentukan ini mumtaz atau apa gitu itu kan materinya semua diungkapkan. Tapi untuk menentukan materi dia sendiri, satu materi itu kan ada keaktifan kuliah, lalu kemudian ada keaktifan apa, kemudian ada tugas dan terusnya. Karena kalau tidak salah 5 poin per materi itu ada ini. Jadi rupanya dicatat itu, mungkin dia tahu ini apa saja yang diinginkan, atau mungkin sudah diberitahu kan sebelumnya, ya toh? Ya, makanya itu misalnya ada. Saya melihat apa ya syahadahnya itu masya Allah elit juga itu bagus, bagus syahadah diplom, diplom. Nah, hadhihi qad min bainiha min ba'diha ta'allamna khalas. Lakin min ba'diha al-katsir lamma. Gitu. Al-an asalibut taqrar fil Quran. Nah, ini sudah masuk apa itu namanya? Judul kedua. Taqrar fil Quran Karim. Arabna katsiran anna hunaka ayat fiha taqrar. Ya kata takror fil harfi, takror fil kalimah, takror fil ayat. Nah, ya kan. Dari kalimah, harf awalan, harf, kalimah, tsumma ayat, al-ayat. Al-an, mafhum at-takror. Madza yuradu bit-takror? I'adatu lafdhin aw ma'nan aw qissah aw uslub. Nah, ya. Kita lafaz Antunno kona yakni al-lafaz data dakhilun fi harf. I'adatu harf lafaz au makna au qissah au uslub fi mawadi' muta'addidah min al-Qur'an Karim bi qasdi ta'mikil makna au ibrazi janibin jadid au mukhatabatu nafsiyah al-mutalaqqa bihasabi siyaq. Limadha yuqarrar hadza li ba'di au liwujudil qarinah, liwujudil fawaid, liwujudi al-manfaah. Ma ahamiyatu dzalika ahwa. Kata ya, ibrazul janib al-jadid atau qasdu ta'mikil makna. Masalan, kata au mukhatabatun nafsiyah al-mutalaqqa bihasbi siyaq. La'allana arafna kathirana mimma dalla ala wujud takrar fi surat ar-Rahman ma'anna laisa hadha illa bal hunaka kathira. Jadi yang kita tangkap itu biasanya takrar itu ar-Rahman terus wa bi ayyi ala rabbikum marrah wahidah wa salasin. Nah ya marrah itu yang paling populer, paling mudah untuk kita tangkap wujud takrar. Lakin tilkal takrar dari takrar al-ayat awal uslub, ma'anna hunaka takror harfi, takraru al-lafzi, takraru madahuna jumlah, al-jumlah. Rasa jumlah kalimatain masalah benar, kalimatain. Ba'duna sana'rif ma dzalika takror, ma anwa'u dzalika takror. Nah, anwa'u takrar. Awalan takrarul lafzi, ini enggak ada di balaghah. Ya, enggak ada balaghah. Nah, ya. Anwa'u takrar, batalan takrarul lafzi, ya. Kalla saya'lamun, tsumma kalla saya'lamun. Ya. Nah. Ini cepat saja karena ini ada 3. Saya sampaikan 3 dulu ya. Nanti setelah itu minggu depan perkan fil liqa'il ati takrim ta'yin. Karena kita mulai agak terlambat
makanya seminggu bisa 2 kali. Biasanya seminggu 2 kali, seminggu sekali. Karena dari Makkah sana itu terakhir Juni itu sudah ujian. Apa itu namanya? UTS. UTS-nya diplom ini. Nah, ya. Ya, oke. Nah, takrarul qissah al-an. Qissatul anbiya katsira, qissatul Musa ada aksaru takraron. Aksar qissatul Musa. Limana? Karena tilkal qissah mukarrarah. Liwujudi ahamnya. Bi usulubin mukhtalif wa maqasid mutanawwi'ah. Wa lidzalika qissatul Musa tukarrar atau takarrarat fi suwar muta'addidah. Takrarul jumlah. Hadhihi yakni al masyhur ya. Nah, takrarul jumlah atau takrarul ayah. Al jumlah muraduna minal jumlah kamilah. Kamilah al ayah amma al lafatuna lam nan ba'dul ayat. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tsumma ar-rabi, masih ada ini, coba 6 nanti ya. Takrarul makna bi usulubin mukhtalif. Ya. Hada annana la na'lam qad la na'lam ala anna hunaka takrarul makna fi usulubin mukhtalif. Yani al-makna wahid lakin al-uslub mukhtalif hada ma'nahu. Masalan, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Tsumma qawluhu khatamallahu 'ala qulubihim. Fa kullun guna ala nau'in wahid, al-makna wahid. Ya, al-makna sawa. Takrarul fasil al-Qur'aniyah. Ya. Wa hadza wailu yawma idzil mukadzibin. Ada qabla suratir Rahman ada. Ya. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Kam marrah uqsum ba'duna bil Qur'an. Karena bil ayat Qur'aniyah. Al-fasilah wa takrar bihayatil ayat fi aksar min maudhi'in wahidin. Wa yusamma aidan al-fasilah al-iqa'iyah. Ya. Itu di surah nggak salah sebelum surah Rahman itu surah apa ya Rahman ya ini tsumma takrarul amri wad nahyi wa takrarul awamir wad nawahi li ta'kidiha wa tarsihiha mithlu aqimus shalah wa atuz zakah akada kamarra fil Qur'anil Karim akada aduna naon misal ada takrar Limada? Hadza li wujudi ta'kid li anna Allah arada an yu'akkid hadain ar-ruknain fil Islam bi as-shalah was zakah. Al-an at-takrar al-lafzi fil Qur'an. Ada anwa' aidan. Ya. Ini kita nanifan huna mujmal, al-an mufassal. Ayyakuna takrar adatan al-adat masalan ma takunu minal kalimah wahidah adatun nahyi masalan la adatul istifham mata mata ada watul istifham al-adat ya tuma yakunu kalimah wahidah aw asalis aw yakunu ba'du jumlah ba'daha wa antakuna jumlah kamilah. Nah, hada huwal misal. An yakuna al-mukarrar adat. Bal qalu azghatu ahlam. Bal iftarahu. Bal huwa syair. Hada kamar hada bal. Nah, kata bal. Bal qalu azghatu ahlam. Bal iftarahu. Bal huwa syair. Bal ya'dina bi ayatin kama ursilal awwalun bal aw falaula fi qouli ta'ala falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun
wa nahnu aqrabu ilaikum minkum walakin la tubsirun falaula maratan ukhra in kuntum ghairu madinin. Ya, ini kan dalam kisah orang yang akan meninggal itu ya. Al-an takrarul kalimah mislu iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kata kalimah au al-mizan fi surat Rahman was sama abana rafa'aha wa wadu al-mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tuqsirul mizan kamarrana fi kulli ayah. Nah, sana ada takrarul kalimah. Tuma ayakun al-mukarrar ba'dal jumlah fa ashabul maimanah ma ashabul maimanah wa ashabul mas'amah ma ashabul mas'amah. Nah, ba'dul jumlah laisa jumlah kamilah. Au inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Nah, ya, lailatul qadr itu marra salah marra. Lakin laisa jumlah kamilah, ba'dul jumlah. Ya, yang seperti ini itu kok jelas enggak ada di balaghah kelas 5 atau kelas 6 ya. Nah, mungkin min antakur fi asraril balaghah atau fil jawahir la'allahu mawjud ana la adri walakinnani akhadtu laisa min hadzainil kitabain. Ayyakunal mukarrar jumlah. Nah, ini jumlah kamilah. Inna ma'al usri yusran wa inna ma'al usri yusra. Nah, ada jumlah kamilah tadi. Walimada kanat hadil jumlah dan mukarrarah? Inna hadil ayah laha asraruhal balighah wa fiha inna fiha mihmazan al-mihmaz yani musajjah fima yatulu minal anasir an-nafsiyah ma'al usri yusra ala anna hadil ayat la yuqal inna ba'dal usri yusra wa inna ba'dal usri yusra la wa inna ma'a. Nah, idan indama kunna fil usri la budda an natayakun bi anna fihi yusra. Walimada ma sababu annal usra huna al yusra munakkar wal usra hadha bada mu'arraf bil ma'rifah bil alim al ma'rifah wal yusra nakirah. Ada aidan lid dalala ala wujudil asrar wala siyama ala anna tilkal kalimah aw tilkal jumlah mukarrarah. Ya, kan? Mukarrarah. Hadhihi hiyal ayah allati tushajji'una allati tadfa'una ila wujudil asya' allati tuhmizu fi qulubina fi nufusina tusajji' Falidzalika kana Allahu yukarrir hadhil ayah li ajli hadha tasji' tamaman li ajli at-ta'kid wa dzalika li rahmaniyatihi ya. Walakinnan nas qad la ya'rifun anna ma fi al-usr ala al-yusr ila al-usr kata yusr al-usru ma'rifah innal usr kana mahdudan walakin al-yusr nakirah kana ghairu mahdud. Falidzalika al-yusr kata tabanuna aksar wa aksar binisbah minal yusr minal usr. Falidzalika innal usr kanat bil ma'rifah bi khilafi al yusr fa innaha kanat nakirah.
Fa an-nakirah fassarahu al-mufassirun bi annaha litalala ala al-kasrah. Al-kasrah. Ghairu muta'addid, ghairu mahdud dan bahasa. Aghradu takrar. Ala bahasa bihi. Aghradu takrar, ya ini nasibnya yang online. Ya kan enggak apa-apa. Ya itulah. Online itu gitu, enggak ada pemaksaan. Aghradu takrar awalan bayan tafawutis siyaq wal lihaq fil mukhatab. Ya. An-nasya tahtalif, yani tatafawat, tatabadal. Yatabadal baina kulli hadhil anwa'. Lianna arafna ala anna fi kulli ayatin li kulli ayat siyaq. Siyaq. Ya. Nah, sudah enggak apa-apa. Nah. Ya. Mikuli ayas ya, fa limadha anna tilka al-anwa minas siyaq fa innaha tata'allaq min anwa'is siyaqat wa kullu dhalika li azhiri ahammiyah li wujudil fawaid. Asani at-tanawwu fil uslub. Ya, at-tanawwu fil uslub. Mithla ma qulta kan hal fa inna al-uslub fi tamanni laisa al-uslub fi ghairihi minal ayah wa minal makna. Oh, bisa mereka lihat. Ya kan. At-ta'kid wa tasbit. Ada ma'rufuna ala ana aksaru ma yakunu min ashalil faham anna takrar li ta'kid wa tasbit hakada. Tuma al-ijaz al-bayani kama qultu lak bi anna anwa' al-ijaza la anwa' al-istifhamat ragma ala anna al-adat mutasawiyah lakinnaha tahtalif. Wa min aina na'rif ala anna hal limana kada wa hal laysa limana kada. Min al-ijaz al-bayani. Ya. Al-ijaz al-bayani wal ijazul ladzi yahtaqil al-bayan. Wala yumkin an nafham sari'an la. Hada wal ijaz al-bayani atau al-ijaz al-lughawi. Dan al-ijaz al-lughawi tahtahu wal ijaz al-bayani. Al-ijaz al-bayani hadhihi mawdhi'ul balaghah al-asasiyah. Tuma al-khamis itharatul intibah wa ta'ammul. Misal ma qultu laka fi alaysa subhu bi qarib. Hadal intibah wa ta'ammul. La tahzan ya akhi. Kata Roma ala anna laka anwa minal balaya, anwa min tahaddiyat, anwa min kulli ma takunu minal masa'ib mata'ib. As-subhu bi qarib. Mata idza kunta ala tariqin ala manhajin rasyid. Ya. As-sabru, at-tawakkul, ya kan? At-tawakkul. Wa man la yatawakkal ala kulli ma am imtahadahu Allah, fa kaifa annahu sayanalu subh. La yanalu subh, bal kullun fi dhalam mahma kana subh qad asraqa. Meskipun sudah terbit itu subuh, tetap aja itu masih ya. Karena apa? Di dalam dirinya itu gelap. Tidak ada hal yang mencemaskan. Walidzalika bal hatta kama qala Ibnu Asyur ma sababu inhitati al-hadarah al-islamiyah. Tarbiyah kama qala tarbiyah. Peradaban Islam itu kok mundur ya karena pendidikan.
Ma asbabu inhitati tarbiyah. Hunaka asbab. Thumma innahu yubayyin alama qaddamahu wa arsyadahu al-Qur'an karim. Lianna dhalika al-ala al-mawdu' ma'khud min al-ayah fi surati Hud wahid wa tamanin. Alaysa subhu biqarib. Ya. Wah, masih belum selesai ya. Takror ini ya, nggak takror. Ya, masih ada satu lagi. Apa? Ini masalah. Suratul Rahman. Ada takror di Suratul Rahman. Al-an, ana as'al. Ragma ala anna tilka surah, tilka ayah tukarrar wahid wa salasin marrah. Maka marrah wahid wa salatun marrah. Wahal kana til makna, wahal kana al makna sawa. Ya, ada dua. Al makna la yatasawa. Rahma ala anna al kalimah mukarrarah. Mukarrarah. Ala anna al ayah mukarrarah. Al ayah mukarrarah. Fa ahdafu takrar di surat Rahman huna madha? فأنني أجمع بينها في خمس نقط. أولا توكيد التذكير بالنعم وتثبيتها في القلب. Ya, ada awalan. Ini sebetulnya ada penjelasannya lagi, tapi kan nggak cukup adunya. Itu nanti bisa dibaca di dalam bukunya Sa'id Nursi. Ada itu masa. Thumma asani iqadu syu'ur bil imtinan wa tasa'ul 'anil juhud. Ya, 'anil inkar. Tasa'al 'anil inkar awwal marrah tawqid tadhkir bin ni'am wa tasbituha fil qalb. Min aina na'rif dhalika? Min al-ayat qablaha. Dan najma al-ayat adalah ala tadhkirin ni'am wa tasbitiha fil qalbi madha. Tuma al-ayat adalah ala at-tasa'ul 'anil juhud madha. Limadha tunkirun, limadha tajhadun, masalah kata. Ya, kan tuma fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan mafhum tilkal ayat inna hunaka tasa'ulat. Ma lakum tajhadun, ma lakum tunkirun, limadha takfurun, hakada masalah. Ya. Kalau yang pertama dari anna Allah qad an'ama lil insani ni'aman adidah, ni'aman katsirah. Al-khamis ila as-salis al-mukhali mukhatabatil jin wal insi ma'an bi ta'thirin mukhtalif. Ya. Al-jin wal ins. Ini pada ada baca fi al-ayat majmu'atil ayat fi surat Rahman. Thumma ar-rabi' litanasub as-sauti wal bayani fi surah. Kama qultu amsi hunaka tanasub as-saut wa al-bayan. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka hakada. Wal adiyati dhabha wal muriyati qadha. Hadhihi una tanasubul as-saut wal bayan. Wa fi ar-Rahman aidan fi surat Ar-Rahman. Tema akhir ar-rabtu baina kulli ni'matin wa masdariha, yakni Allah. Ada huwa min majmu' ahdafil takrar fi surat Ar-Rahman. Bahadihi at-takrar fi surat Ar-Rahman dirasah balaghiyah adabiyah. Takrar fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fi surat Ar-Rahman wa takrarun fanniyun ta'addudi. Ya, yujma'u baina hadhil umur as-salasah. Awalan at-tawqid wa takrir. At-tarbul balaghi wal iqa'i. Manahu al-jaras al-balaghi wal iqa'i. Dan wujudul jaras al-balaghi alladhi yata'assar fi nafsina. Hakada min wujudi al-anasir fi surat Rahman.
at-tawji at-tarbawi wa da'wah ila al-iqtirar bi ni'amillah wa syukri. Fa hadhihi min asrari suratir rahman ka suwarin balaghiyah adabiyah. Ya. Baik. Hadhihi min al-aghrad al-ammah. Likulli takrar dalalah khassah. Ini. Hada ma zala fi takrar surat Rahman. Ya. Awalan tanbih li 'azamatil khalqi wa aslih. Thumma ta'kid khudu'ul qawli lillahi ta'ala sittah ayat. Indar bi fana'i dunya. Thumma taubih syadid lil jahidin lil munkirin anifan. Agada. Thumma tadhkir bi jazail muttaqin wa tahfiz 'ala al-iman. Hada khatimah ta'zim wa tasbih ba'da 'ardil ala. Dan kan tamam wahid wa salasun. Nah, ya, ini. Ma'arul ulama fi dzalika. Az-Zamakhsyari yaqul fil Kashaf at-takrar idza jaa fi mawdi'ihi zada al-ma'na quwwatan wa aksabahu ta'kidan. Wa amma inda Razi fi mafatihil ghaib at-takrar minal balagh idza uhtija ilaihi wa huwa naw'un min at-tawkid al-maqsud. Tawkid majal tawkid, ya. Thumma qala Suyuti fil Itqan, Jalaluddin As-Suyuti, wa laysa syai'un min at-takrar fil Qur'an illa li fa'idah. Al-an al-akhir, ya. Asraru asalibil hadaf fil Qur'anil Karim. يعني طيب هذه المناسبة أو هذا اللقاء فبينت هذه الثلاثة يعني من الاستفهام من التكرار والحذف. أما بقية الأنواع يعني أنا أوزعها في على صورة الواجب بعضنا الواجب. Al-hadaf fa'arafna al-hadaf tabaruna yuhdafu ba'duhu mal misal min al-hadaf qabla an ubayyin hadha. Mal misal min al-hadaf akhi al-hadaf fil Quran. Oh ya. Al-mithal. Naam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. طيب الآخر الهدف في سورة الكهف موجود في سورة في جزء عامة ربما من سورة جزء عامة الهدف ada di surat al-Kahfi apa fi qissati Musa wa Khidir. Hadza ta'wilu ma lam tasti' ma iya sabru. Lam tasti'. Aw famasta'u ayyadharu famastata'u lahu naqba. Ada fi surat al-Kahfi itu. Ya. Amma fi surah ukhra, nah umdur. Ya. Mafhumul hadfi. Al-hadf bil balaghah isqatu juz'in minal kalam ma'a qudratil mutakallim ala dzikrihi. Al-mutakallim yadhkur ya'madan tab'an yaqdir ala an yadhkur lakin dzalika yuhdaf. Yuhdaf. Thumma asalibul hadfi hiya turuq al-balaghiyah allati yuhdafu biha juz'un minal kalam
ma'a baqa'il ma'na al-mafhum min as-siyaq. Wa yu'tabar hadf min abrazil asalib al-ijaz al-balaghi. Ya. Hunaka hadful kalimah, hadful harfi, thumma hadfu al-jumlah, al-jumlah. In al-mahdhuf akan baca. Surah al-ayat ula fiha hadfun aidan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Aina masya al-mahdhuf fi hadhihi al-ayah? Ya, al-maf'ul. Maf'ul fi hadhihi al-ayah atau fi hadhihi al-ayah fi al-ayat ula la najid maf'ulan bih. Nah, kata laisa mithla iqra kitabak kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Nah, limadha liwujudil hikmah. Hunaka asrarul balagh. Jadi kadang kita nggak sadar kalau di ayat yang pertama aja sudah ada mahdhuf ya, sudah ada hadaf. Nah, yang penting pokoknya dibaca aja. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, padahal ada yang mahdhuf. Nah, ya. Baca. Liwujudil asrar. Al-an asrarul hadaf fil Quran ma tilkal hikam. Ma tilkal asrar. Ya. Al-awwal al-ijaz wa taqlilul alfaz. Amna ya. Taqlilul alfaz ada wadih, lakin al-awwal ada al-ijaz. Al-ijaz min alamatil ijaz al-wadihah. Hatta yaktub Sa'id Nursi kitabahu bil mawdu' isyaratul ijaz fi madhanil ijaz. Ya. Ada huwa Sa'id Nursi. Limadha? Li'anna fi al-ijaz, la li'anna fil ijaz ijaz. Ijaz min al-isyarah al-wadihah. Min al-balaghah al-balighah. Thumma itharud dhihn. Itharatud dhihni litafkir. Ba'da an wajadna limadha hadhil kalimah misla hadha. Nah, masalan famasta'um, limadha fasta'um? Atau madha huna fi kalimati istaru laisa istaru wa inama syaru. Fi al-ayat al-ukhra kullun huna wujudu madha huna ba'dil hadar imma min al-harf aw min al-kalimah. Baik, fi surati di suratul Qadar. Di suratul Qadar. Hal wajadta hadafan fihi? Tanazzalu. Hada huwa madama. Fi suratul Qadar fihi aw fiha hadful harfi, hadful harf. Fi al-ayat kam tadi? Rabi'ah. Nah, ya. Al-hadf. Mada ayu harfin mahdhuf fi hadhihi al-ayat? Al-ya. Ya tanazzalu huna masih waktu tanazzal. Tanazzalul malaikatu war-ruh fiha. Fi'il mudhari'. Al-mudhari'. Mudhari'. Ya. Fi idza qulta masalan la fi'il au ismun fi'lun ay fi'lin mudhari ma qabla dzalik al-madhi mana idza qulta mudhari wal madhi tanazzala ماذا؟ نزل
nazala yang silu. Kulkan ini kan mati, mudhari. Tanazzalu. Coba. Apa? Ada yang tahu? Tanazzala. Al-mudhari Ya tanazzal. yatanazzalu aslu dzalika. Tsumma hudhifal ya'ul mudhara'an. Walidzalika tanazzalul malaikatu wala tanazzulul malaikati. Ama tanazzul malaikati fasara masdar mudhaf ilaih. Lima dari wujudul hikmah. Liwujudul hikmah. Ya. Imma an yakuna hikmatu at-talfid wa hikmatu tadhakkur wa hikmatu kulli binama'an masal. Li anna Jibril yatanazzal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lidzalika idza dzukira yatanazzal sabut talfid. Liyakuna khafifat talfid. Thumma as-salis ta'dhimul makna hadfu ma la yuqal. Ada. Thumma mura'atul maqam hadfu ma yufham. Yani ma fahimna walidzalika yuhtaf. Li anna dzalika fahimnahu. Anwa'ul hadfi. Ada buah anwa'ul hadfi. Awalan hadful mubtada. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi dalam surah itu aja ada dua, sudah ada yang lainnya ini. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa takbir hiya. Hiya salamun hatta matla'il fajri yuqdahul mubtada hiya. Nah, limada hiya huna mada yuqal fi ma ba'da salam li'annahu litakid mantan umroh. Masalan, ya akhi ikhtar anta hadzal kitab. Akan takkid gitu. Amma al mahdhuf qablaha yani hiya. Laila mana? Thumma harful khabar. Misaluhu walau anna Qur'an sayyirat bil jibal. Kata thumma aina ma yakunu al khabar fala yujad. Takdiru dalika ma amanu aw lakana hadzal Qur'an walau anna Qur'anan syir bil jibal la kana li anna law litala'at yahtaj ila jawab law hadza syart wa ainal jawab minal khabar hadza mahdhuf. Harful jumlah birummatiha faqul nadrib bi'asaqal hajar fanfajarat min husnata asyrata aina. Fa fanfajarat tujuh jumlah mahdhufah. Manahu qabla dzalika fadharubahu fanfajarat. Ada. Faqul nadrib bi'asaqal hajar fadharubahu. Masa langsung idrib fanfajarat. Aina adalla ala annahu yadrib. Berarti ba'da an qala Allah Ta'ala faqul nadrib bi'asaqal hajar thumma daraba al hajar fanfajarat min husnata asyrata aina. Hakala harful maf'ul wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Ya, ini kalau yang tadi yang paling populer Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Fatul maf'ul lah. Maf'ul. Al-maf'ul mahdhuf la yujad. Tsumma al-khamis harfu harfil jar awil muta'alliq bihi. Was'alil qaryata allati kunna fiha. Wa aina al-mahdhuf la yumkin an-nas al-qaryah. Gontor. Ayo gontor, ya gak ada. Yang ditanya itu apa? Sukan gontor, atau ahlu gontor. Pasukan wa ahlu gontor mahdhuf. Al-mawjud yani gontor. Ya, masalah. Is'al gontor allati kunna fiha. Jadi tak mungkin. Kan sama dengan lagunya Epit itu.
tanya rumput yang bergoyang, ya, gimana rumput yang bergoyang gimana, ya. Ini siapa yang nanya? Yang ditanya di siapa? Yang ada di atas rumput, atau yang di samping rumput, atau yang menguasai rumput, nah, yang gitu. Ya, nggak mungkin. Kan ada ya luku apa lagunya itu, rumput entah apa itu, lagu apa itu. Pokoknya lagu tentang ini apa musibah ya, musibah. Judulnya lupa saya. Padahal itu termasuk apa ya? Itu Ebit. Yang saya kenal lagu-lagu itu ya lagunya Ebit, Ruri, sama Chrisye. Nah, yang lainnya itu nggak paham saya, nggak paham. Apalagi yang sekarang ini nggak kenal. Kenal. Ya. Untuk baik. Ada. Al-an mahiyatul hadfi fil Quran. Haqiqatul hadfi fil Quran. Al-hadf fil Quranil Karim laisa naqson bal huwa min tamamil balagh wal ijaz. Ragma ala anna al-hadfa malahuna min syai'in naqis lakin laisa naqson fil Quran. Bal innahu mimma yaj'alul balagh adaq. Al-makna fil Quran adaqqa. Agak dakik. Jadi ketika kita membaca ayat Al-Quran itu kita mendapatkan arti kata yang subtil. Subtil itu apa? Dakik. Jadi tidak bisa kita hanya membahas makna al-makna lafzi. Allah wa inna aksara al-ma'ani minal ma'ani kad-daqiqah. Ya. Di al-ayat Al-Qur'annya. Beridzalika huwa min tamamil balagh wal ijaz. Il yura'i fihi al-maqam was-siyar. Al-hal was-siyar. Min aina na'rif ala anna al-haras hadha lid-dalal al-kadha liwujudil maqam, liwujudis siyar. Man arada harasad dunya. Man arada harasal akhirah nasib lahu fil hasil. Wa man arada harta dunya nutihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dengan al-nisa'ukum harsul lakum, ya kan talit topanuna baina al-hars fi tilkal ayat ula wal hars fi hadil ayat asaniyah. Min aina na'rif maqam wasiyah wa yafhamul mahdhub ghaliban min khilalil qara'in al-lafdhiyyah aw al-maqamiyah. Falidzalika idza kanatil jumlah fiha siyaq wa maqam fil hadfi aidan siyaq wa maqam. Siyaq wa maqam hadha masa. Taqsimul hadaf. Al-hadaf muqassam ila qismaini, al-harful mufrad wa ghairul mufrad. Ya. Awalan isqatu ahadil huruf al-asliyah aw az-zaidah min al-kalimah al-mufradah fi'lan aw isman. Duna ayu aktir dzalika fil ba'na al-maqsud. Wa tsani ghairul mufrad isqatu juz'in min al-kalam ma qudratul mutakallim ala dzikri ma fahmil makna min as-siyaq aw al-qarinah. Amma al-awwal faqad bayyana anakum min wujudi al-harf al-wahid hakada min al-fi'li aw min al-ismi ma yakunu ada kadzalika huna ma yata'allaq bi wujudil harfil mufrad imma minal ism aw minal harf aw la minal fi'l al muraduna. Nah, ya Pak, kalimah tatanazzal, ya, tatanazzal yani hudifat ta'al ula min tatanazzal aw ya ala kulli hal harful mudhara'ah imma an yakuna al harf ta aw ya. Hudifat ihdat ta'aini li tahfifin nutqi wa huwa jaizun wa masyhur fil lugha al arabiyyah. Faqala Zamakhsyari fil Kasyaf wa hadfu ihda at-ta'aini tahfifun li kasrati isti'mali. Tahfif. Limada tahfif malihi li anna Jibril tanazzala
marrat adidah. Walidzalika tanazzalul malaikatu litakhfif kama qala man jama' syari'. Tsumma asani balaghatul fi'li tanazzalu bi sighatil mudhara'ah al-musyaddadah. Al-fi'lu ja'a bi sighatil mudhara'ah lidalala 'ala al-istimrar wa tajaddud. Inna al-fi'l al-mudhari' hadza litajaddud. Mithlu taqilun, yaqilun, yatafakkarun. Tsumma madza kullun hadza litajaddud. Yursidun. Walidzalika fi surati Al-Baqarah li ayati siyam al-khamsah fa kulluha tuhtatamu bi fi'lin mudhari. Limadza? Litajaddud. La'allakum tattaqun. Atau fi surah fil ayat ula li ayati siyam. Limadza? Li'anna taqwa tatajaddad. Al-an taqwa wa badal wadan wa badal wad hada yanqus at-taqwa. Badal wad yanqus martaba ukhra wa badal wad kada ayyan yanzil, keadaan yanzil. Tuma badal rumpama keadaan yabi rahasia mahalan doror yanzil keadaan yanzil ada orang ini keadaan yabi kan musulah at-taqwa gara-gara kullum la'allahum yattaqun la'allahum yarshudun ada fi doa ajib da'wat ad-da'i idza da'ani falyastabun falyu'minu bi yarsudun. Lidzalika inna fi al-mudhari' min bainil makna litajaddud. Hada aidan litajaddud wa tadarruj wa tadrij. Tsumma as-salis fi'lun mudhari' hudifa ihda at-ta'aini tatanazzal tanazzal dalit tahfif yahmalu dalatu balagiyah ala tatabu wa taqrar wal haibah. Hadhihi yuna min wujudi asrar kalimat tatanazzal kanat mahdhufah. Tamam fi sa'ah khamisah. Ini Syakir ini. Karena saya tahu berapa slide ini ya, persis. Jadi memang supaya nanti minggu depan, bukan minggu depan, pertemuan yang akan datang itu kita akan bicara. Karena kan ada 7 kali, ini 4 ya? 4. Baru 4. 4. Ya. 4 tapi ini 2 kali, gitu loh maksudnya. Karena ini berapa kali nih? Berapa? 3. Berapa? Saya anggap 2, ini 3. 3 apa 4 ya ini? 3. Oke, 3 kali ya. Pertemuan. Makanya, nah mulainya baru diberitahu juga waktu itu saya. Nah, dikasih tahu kapan waktunya Selasa Ustaz. Terserah antum, Selasa gitu. Tapi waktu untuk sampai ke UTS kok mendekat sekali. Akhir Juni. Nah, ini sudah berapa Juni? Nah, iya. Enggak apa-apa. Jadi ya semuanya harus memaklumi kalau memang ada yang perlu ini kan Mas. Jadi harus ini. Nah maksudnya minggu depan itu tidak apa-apa, itu sudah akhir untuk bukan bahkan ini yang ke-7 ya, berarti itu nantinya yang ke-7 untuk apa ini berarti ilqaul maqalah dengan 14 kelompok itu menjadi dibagi 7 berarti 22 persis nanti. Nah, iya 22 kan 7 ya, 14 kelompok dibagi 2 7 betul ya. Kalau 10 tambah 6 berapa? 16 17 lupa ya. Tidak mengikuti TV. Terlalu lugu Anda. Sekarang ada model baru, ada matematika baru. 10 tambah 6 17. Kenapa? Karena 1 ditambah 6 7. Ini ya Allah. Ya, itu presiden dulu.
Anda nggak tahu ya? Wah, ini Tahu, Ustaz. terlalu lugu ini. Oh, iya. Ini tadi mana? Coba mana siapa? Saya mau ngabsen kok lupa, nggak saya tutup ya. HP ya. Ini aja ya di HP. Anda sudah pemegang HP? Saya nggak bawa apa ya? Coba mana adanya? Kertas satu. Kertas kosong. Kertas anu aja, apa gitu ya nggak pakai. Di sini akan adakan nomor aja berarti nomor. Lama ini. Halo, Ustaz. Ini, Ustaz. Lama. Di sini, Ustaz. Di sini udah. Iya, yakin aja lah gitu. Iya. Ini deketin. Laptopnya deketin. Laptopnya deketin. Ya, Haidar Adam Ghazali. Adam? Oh, entar. Abdullah Haizin ya. Ada nggak? Hai. Hadir, Ustaz. Ada. Ya. Fauzan Kamil. Fauzan. Izin, Ustaz. Lalu kemana? Nah, ini nggak ada lalu. Ini padahal berapa kali nih kita 3. Nah, kalau 3 kali dia nggak hadir, gimana? Lalu Muhammad Hanif, ya, nah. Kemudian, coba mana? Tiga. Kasih geser ke atas. Nah, di scroll. Oh, dari sana ya? Bentar. Lalu Mulyo ada. Hafid Rofiq. Oh iya. Ini sini bahasa Arab dengan bahasa itu jadi akhirnya apa namanya agak ini. Arabnya. Pujangga. Ya, Pujangga. Rifat Syauqi. Pujangga, Rafi Fatin. Abdul Wahid Amin Hussein. Hadir, Ustaz. Hadir. Ya, Amin Hussein. Yusuf Alida, ya ada. Zaki Alfanani. Ya, Zaki. Oh, ini sudah perempuan sekarang. Ratna. Hadirah Ustaz. Mana hadiroh itu? Angkat tangan. Ya. Husnul Khaifah. Hadirah Ustaz. Ya. Nisaul Mahmudah. Hadirah Ustaz. Mana? Hadirah Ustaz. Tadi itu nggak ya? Coba didekatkan itu. Diganti ininya aja. Itu nggak usah ini.
Dekatkan apanya? Oh gitu langsung mana? Masalahnya Nisa. Hadir Ustaz. Hadir. Kurang tinggi. Hadir Ustaz. Hadir Ustaz. Nih. sendiri saja. Ya, oke. Nisaul Mahmudah. Terus Afidah Hilwa. Afidah Tasa'din. Izin. Deristi Arista. Hadir Ustaz. Nanti kok beberapa kali ya nggak terlihat, nggak ada kemana. Lesi Setia. Hadir Ustaz. Ya. Miftah Hidayatur Rahmah. Hidayah apa? Rahmah. Tasa'din Miftah. Ustaz. Izin. Tasa'din Ustaz. Izin. Kemudian Faiza Nur Taqiyah. Hadir Ustaz. Hadir Ustaz. Dimas Rahmawati. Hadir Ustaz. Arini Nur Sofia. Hadir Ustaz. Witriani Dartika. Tasa'din Ustaz. Kisafar Ustaz. Zulfina Sam. Aidan tasa'din Ustaz. Telat dah. Sultan mana? Hadir, Sultan hadir. Iya. Anta di mana itu? Ini Sultan ini dari mana? Sultan dari mana? Anta di mana, Sultan? Siman Ustaz. Di Siman? Nggak bisa. Kita goib, ya, nggak bisa, nggak boleh. Ya, Sultan goib, ya, 28. Nggak bisa. Ya. Oke, nanti ini nanti akan saya cek lagi. Ya, saya punya catatan sendiri. Yang goib ya goib, nggak bisa diganti, ya, nggak bisa ditawar. Oke, ya. Baik. Walidzalika kulluna li taqbal ala anna hadhihi dirasah ala darajah ulia fi ma ba'da S1. Wa hadhihi darajah mutakhassisah yusamma bi diplomuna mutakhasis. Ya. Baik. Wala siapa ala anna hadhihi huna tata'allaq bi muassasah ukhra siwa Darussalam, siwa Jami'ah Darussalam, Jami'ah Unidah, yani min Jami'ah min madahuna, yani min Makkah Al-Mukarramah, hidayah Qur'annya di Makkah Al-Mukarramah. Ya, baik. Hada wa nahtatim bilhamdalah. Alhamdulillah. Dan fi al-usbu'il ati ada mata. Yani qabla mau'id al-akhir. Ada mau'id al-akhir fi ayyi tarikh. Saminah wa 20 al-maqta. Jadi sebelum itu pembagian tugas, lalu kemudian untuk masa. Ya. Akala nahtatim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.